Centre d'action et de réalisation internationale, qui est une ONG basée en France. Et nous sommes aussi le coordinateur du RADO. Alors le RADO, c'est le réseau associatif de développement durable des oasis. C'est un ensemble d'associations pour le moment sur 4 pays du Grand Maghreb, donc Mauritanie, Algérie, Tunisie et Maroc, avec des facilitateurs français et donc nous comme coordinateurs de la structure. Nous développons des activités dans l'ensemble des 4 pays que je viens de nommer, des activités de sensibilisation, des activités de mise en œuvre d'agriculture écologique, des activités liées à la question de l'économie d'eau en milieu oasien et des activités aussi de production et de valorisation des semences paysannes oasiennes. Notre idée à la base, et ce qui est la grande réunion que nous venons de faire ici à Zarzis avec 130 participants, est une réunion qui a discuté de la sauvegarde des oasis en général, pas seulement des oasis du Maghreb, mais des oasis dans l'ensemble du monde, comme un écosystème de valeurs, je dirais, du patrimoine mondial, mais aussi du patrimoine local. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que la société civile a un rôle à jouer là-dedans, mais aussi les scientifiques, aussi les collectivités locales, les municipalités, les wilayas et les choses comme ça, et bien sûr aussi les gouvernements. Et c'est la raison pour laquelle tous ces acteurs se sont retrouvés à Zarzis pour discuter ensemble. Et les solutions pour sauver ces oasis en danger? Les solutions, il y a un potentiel de sauvegarde de ces oasis, mais une première chose, c'est qu'il faut des politiques publiques, c'est-à-dire que les associations seules, ou les scientifiques seuls, ou les ministères techniques seuls n'y arriveront pas, puisque les oasis sont des écosystèmes complexes dans lesquels, par exemple, je vais donner un exemple, l'agriculture oasienne, ce n'est pas seulement produire des tomates, produire des oignons ou même produire des dattes. L'agriculture dans le système oasien, elle doit exister. S'il n'y a plus d'agriculture, dont l'oasis n'existe plus. Donc on voit bien là qu'on ne peut pas considérer l'agriculture juste comme un système de production, mais comme un système aussi patrimoine qui produit des services écologiques qui permettent à l'oasis d'exister. De la même manière, la population oasienne doit être ici et doit trouver son revenu. Parce que si la population oasienne s'en va, si les gens s'en vont, ils n'entretiennent plus l'oasis. Une oasis qui n'est pas maintenue, qui n'est pas entretenue, elle meurt aussi. Parce que l'oasis, beaucoup de gens ne le savent pas, mais une oasis, c'est une création des hommes et des femmes. L'oasis ne se crée pas naturellement. L'oasis, elle existe parce que des gens pratiquent l'agriculture et qu'ils gèrent l'eau et qu'ils vivent là. Donc toutes ces choses-là sont aujourd'hui à revisiter. Il faut regarder encore une fois qu'est-ce qu'on peut faire et dire si nous sommes fiers d'être oasiens, si c'est notre culture, si nous avons appris, adapté beaucoup de techniques de gestion de l'eau, de techniques agronomiques, et si les oasis pendant des centaines d'années ont existé, ils ont passé des variations climatiques, elles sont devenues des experts. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مجموعة الاسم منصوري صالح بن عمر، نائب رئيس جمعية هيئة التراث وحماية الآثار. نحن نعمل في هياكل الري التقليدية في واحة القرارة غرداية الجزائر. جينا اليوم احنا من ضمن في شبكة الجمعيات التنمية المستدامة للواحات. كنا في جرجيس في ملتقى حول الواحات، كيف يعني باش نردوا الاعتبار الواحات والإشكاليات اللي كاينة في الواحات من ماء والاستغلال المنتوج الواحات. يعني هذا أمور تخص يعني لكان الواحات. درك جينا هذه المحطة تاع ستاسيون دو كومبوستاج هنا في جربة في حومة السوق، على الأقل ندوا تجربة، هذه التجربة لاسترجاع النفايات الطبيعية، يعني حاجة مهمة إن شاء الله. وأصلا تاني هاد نفس الإشكاليات اللي راه عندنا في الواحات، وخاصة في الواحات اللي رانا نعيش في المنطقة الصحراء، نظرا للجفاف ونظرا
يعني الجفاف عندنا مثلا في ناحيتنا في جنوب الجزائر راه في 3 سنين أو 4 كان جفاف. يعني هذا إشكاليات. احنا ان شاء الله من خلال هذه الشبكة نعملوا حوار وتجارب ويعني ونتبادلوا الآراء بين الجمعيات، وكل جمعية واش عندها تجربة. وخرجت بميثاق يذولي ان شاء الله خلصنا بتوصيات. أهم توصيات هذه التوصيات تحث على انه استعمال العقلاني للمياه اولا، استعمال الطاقات المتجددة هذه استغلالها في الواحات، واستعمال التقطير، عملية التقطير، وإعادة الاعتبار لهيئة الري التقليدية لأنها من صحراوية، الأناف يعني الأناف الألبيان هذه ولا الماء العميق هذه الجوفي هذه غير متجدد. يعني لازم نحافظوا على هيئة الري التقليدية هذه اللي تصب الأمطار اللي تجيبنا بالوديان هذه، لازم نستغلوها. وكان مقترح كان على الأقل نستغلوا كما عندنا في بنيزقن مثلا، ولا في المناطق عندنا في الصحراء في الجزائر، في واحد الجزائر عندنا السدود تحت الأرضية، يعني حتى نتفاداو عملية تبخر. يعني نظرا لعملية التبخر لازم نتفاداو. ومعروفة في وادي صوف موجودة في المياه قريبة من هذيك عندهم صعود الماء، هذاك اللي يأثر على الواحات والغوط هذاك ولا الغوط. يعني بكثرة الماء يا سواء تموت الغلة ولا بقلتها يقع الجفاف، يعني أكيد الموت يعني الحتمي لهذه الواحات. يعني من خلال هذه الأمور يعني تخلصنا إلى توصيات هامة إن شاء الله. وهذه التوصيات اللي راح توصلها إلى مختلف مستويات الملتقيات الدولية، نبلغوا هذه التوصيات حتى يهتموا بالواحات، خاصة الأمم المتحدة. يعني باش نبلغوا، كان قبل ما كانش يتكلم عن الواحات هذه إلا بعد حضور الرادو وهذه الشبكة الجمعيات اللي راه يتمولوا حتى يعني باش نكثروا من الممولين ونكثروا من الناس اللي تزيد تحافظ على هذه الواحات إن شاء الله. ويعني وهذه كل سن ايكو سيستم. يعني اذا كان هي ما كانش الواحة بدون سكان هي ما توجد واحة، ولا يعني كان يعني سلسلة، يعني عوامل مشتركة باش تحيي هذه الواحات. لما يعني لا وقع فيها اختلال يعني بالتالي يقع خطر على الجميع والموت. يعني هذه الواحات اللي خلوها لنا جهودنا